بالله خير يا ربنا يا ربنا غزنا بقرب المصطفى ورحم إلهي ضبنا فنحن قوم ضعفاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيض التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، فتعلقت همة راقب هذه الحروف يرجو في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت يرسلنا في بعشر معشار أوصاف في ذلك الموصوف، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau termasuk orang yang masya Allah, orang soleh, orang dekat dengan Allah dan Rasulnya, dekat dengan para salafnya di Hadramaut. Kita Tarif, tinggalnya di kota Tarif, kota sejuta para wali. Dari dulu sampai sekarang walinya ndak habis, orang solehnya ndak habis, ulamanya ndak habis, bukti-buktinya ndak habis. Alhamdulillah, dari dulu agama Islam menyebar ke Indonesia sampai sekarang pun tetap menyebar ke Indonesia melalui mereka. Alhamdulillah. Nah, kalau kita tidak bisa melihat Habib Abdullah Al-Haddad, Abdul Rahman Segaf, Bihil Mugaddam Muhammad bin Ali dan di atasnya dan setelahnya, Habib Abdullah bin Ali bin Ahmad bin Faqih, waladnya Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad al-Faqih, nanti juga lo paham di tengah pinggir-pinggir jalan itu besar. Nanti juga lo paham. Ujarnya apa? Orang yang iklan begitu bisa, nanti juga lo paham, apalagi seperti beliau. Insya Allah ya. Kalau terjemahan Al-Quran ya maafkan. Kita mintakan dari Habib Ali bin Hasan Al-Thani untuk menyampaikan tulisannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. صلوا على النبي محمد. بختنا بالنبي يا بختنا بالرسول فخري وذخري وبحمل عليه الحمول. Beruntung kita dengan Nabi Muhammad, beruntung kita dengan Rasul Nabi besar Muhammad. Kebanggaanku dan kegembiraanku, aku akan taruhkan kepada beliau segala bawaan atau beban yang aku miliki. وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك منا منك عليها يا سيدي لا من منها عليك. Ia keluar dari rumahnya, tidak ada keinginan hajat kecuali menginginkan apa yang ada kepada engkau yang ada pada Allah. Anugerah darimu yang kami inginkan, yang kami harapkan, bukan anugerah yang kami berikan kepadamu ya Allah. فالكون هذا كله أشرق بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Alam semesta ini yang kelihatan, yang tidak kelihatan, bercahaya karena sebab cahaya Nabi besar Muhammad. بل ما خلق شيء في هذا الكون إلا من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan tidak diciptakan sesuatu apapun ia di alam semesta ini kecuali dengan sebab berkah nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بل لولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما خلقت لا شمس ولا قمر ولا لوح ولا سماء ولا نجوم ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan kalau bukan sebab Nabi besar Muhammad, Allah tidak ciptakan matahari, Allah tidak ciptakan bulan, Allah tidak ciptakan langit, Allah tidak ciptakan Lauh Mahfuz, Allah tidak ciptakan garam, Allah tidak ciptakan bintang-bintang kalau bukan sebab Nabi besar Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري.
engkau tidak akan pernah bisa membalas budi jasamu wahai pemuda-pemudi muslim, walaupun engkau ingin mendatangi nabimu dengan memakai kedua kelopak matamu berjalan untuk mendapatkannya, mendatanginya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. في قصة يرويها عن بعض المحبين أنه كان عليه دينا كبيرا جدا. Ada suatu kisah yang kita kisah yang diceritakan oleh sebagian orang-orang muhibbin bahwasanya dia dahulu pernah punya hutang yang luar biasa banyak. في بلدة تركيا في زمان السلطان حميد الدين الثاني العثماني. Di Turki di masanya Hamid Ats-Tsani, Sultan Raja Hamid Ats-Tsani. فجاء هذا الشخص الذي عليه دين إلى الإستانة أو القصر حق السلطان عبد الحميد الثاني. Maka orang yang punya hutang tadi memberanikan dirinya untuk mendatangi istana Sultan Hamid yang kedua. فقابله الحاجب يسمونه هذا حاجب السلطان فقال لهم ماذا تريد؟ قال هذا السلطان عليه دين لي. Maka ketika ia ingin masuk ke pintu, melalui pintu, maka ia dihadang oleh penjaga pintu. Terus penjaga mengatakan, mau apa ini? Beliau mengatakan, aku mau ketemu Sultan karena Sultan Hamid hutang kepadaku. قال هي اخرج روح ايش من دين عن السلطان؟ عنده دين لك انت، من انت وما تسوي عند السلطان؟ أعطاه فلوس قال يلا روح. Dia mengatakan, pergi sana. Ente ini waras atau kada waras ya? Sultan tidak mungkin punya hutang sama ente. Dikasih pergi deh. لكنه أبى أن يذهب. Tapi ia tidak mau pergi. فكتب رسالة للسلطان وانتظر الجواب. Maka ia tulis sepucuk surat kepada Sultan dan menunggu jawaban darinya. لكن الباشا حاجب السلطان أبى أن يقرأ الرسالة أمام السلطان. Tapi namanya al-basha, nama itu ya penjaga atau ya pelantara atau asisten jadi kita sekarang ini bahasa asisten namanya raja itu enggan untuk membacakan surat itu kepada Sultan Hamid. فلما الباشا يقرأ الرسائل اليومية عند السلطان لم يقرأ تلك الرسالة ففطين لها السلطان قال لماذا لم تقرأ تلك الرسالة؟ Ketika Basha tadi, asisten tadi membacakan surat-surat yang diajukan untuk Sultan, dibaca, tiba-tiba Sultan ini terhentak melihat dia kenapa tidak baca salah satu surat yang masih ada belum terbaca. فقالوا إنني عندي حياء منك يا سلطان لم أقرأ تلك الرسالة. Beliau Sultan mengatakan, kenapa engkau tidak baca surat itu? Terus asisten mengatakan, wahai Sultan, aku malu untuk membacakan surat ini kepadamu. لماذا أنت تستحي؟ اقرأها حالا. Sultan mengatakan, kenapa engkau malu? Bacalah sekarang ini. قال نعم يا سلطان في واحد مجنون جاء آنفا وقال هكذا وهكذا وإنك أنت مدين له. Iya wahai Sultan, tadi ada orang kurang waras datang. Terus dia ngomong begini-begini, di antaranya beliau mengatakan engkau punya hutang kepadanya. وقال أعطيناه بعض النقود ولكنه أبى أن يذهب وما زال موجود خارج القصر. Tadi aku sudah berikan dia sedikit uang dan aku perintahkan dia untuk pergi, tapi dia tidak mau pergi, tetap menunggu di luar sana. قال نادوه علي الآن وخلوه يدخل القصر. Maka Sultan mengatakan panggil dia, biarkan dia masuk ke sini. فدخل حالا وقال ما عندك يا بني. Maka ia masuk. Saat itu maka Sultan mengatakan, apa yang ada pada engkau wahai anakku? Kata Sultan kepadanya. قال يا حميد الدين يا سيدي أنت مدين لي بدين. Mengatakan, wahai Sultan Hamid Din Ats-Tsani, engkau punya hutang kepadaku. قال وما هو الدين الذي لك يا بني. Sultan mengatakan, hutang apa yang aku miliki kepada engkau wahai anakku? فقال هذا الذي دخل عند السلطان أنا كنت تاجرا كبيرا جدا ثم أفلست وصار بي الهم الكبير جدا وعندي في رأسي هموم كثيرة جدا. Aku dulu adalah seorang pedagang dan aku adalah orang yang kaya sekali. Tapi setelah itu aku pailit, bangkrut, dan saat ini aku punya sesuatu yang besar yang mengganggu pikiranku selama ini,
yaitu hutangnya. فالباشا زجره قالوا السلطان يسألك ما الدين تقول لي كنت تاجرا كبيرا ما هذا الكلام. Maka asisten mengatakan, Sultan bertanya tentang keadaanmu, kenapa engkau bicara tentang hutangmu tadi yang kau ajukan bahwa dia punya hutang, kenapa engkau cerita bahwa engkau dahulu orang yang kaya kemudian engkau bangkrut wahai fulan. قال اجعله يتكلم ولا تقاطعه. Maka Sultan mengatakan, tidak, biarkan dia bicara, jangan kau putuskan perbicaraannya. فقال هذا المحب للنبي عليه الصلاة والسلام البارحة رأيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال اذهب إلى حميدنا فتكون حاجتك مقضية. Maka beliau cerita, tadi malam aku bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata orang tersebut pencinta Nabi Muhammad. Ketika aku berjumpa, maka Rasulullah melihat keadaanku, dia mengatakan, wahai fulan, kau datangi nanti Hamiduna, yaitu Sultan, maka insya Allah apapun yang engkau inginkan darinya atau hajatmu akan terlunasi. فقام واندهش السلطان قال ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. Maka Sultan tadi terkejut sambil dia berdiri seraya mengatakan, apa yang kau katakan tadi wahai anak, dan apa yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال بلغ حميدنا السلام وقل له صلواتك كانت تصل إلينا كل يوم إلا البارحة صلواتك لم تصل إلينا. Rasulullah mengatakan bahwasanya tadi malam Rasulullah mengatakan, sampaikan kepada Hamid bahwasanya salawat yang pernah ia bacakan sampai kepadaku semuanya, kecuali salawat yang tadi ia baca tadi malam tidak sampai kepadaku. فتذكر السلطان أنه كان ليلة البارحة من كثر انشغاله بأمور الأمة أخذه النوم ولم يأتي بورده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Sultan tadi mengingat kemarin malam, dia ingat bahwasanya kemarin malam itu karena kesibukannya untuk mengurusi masalah manusia dan lain sebagainya orang-orang, maka ia lupa untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Setelah ia tertidur dan lupa untuk membaca selawat yang biasa ia baca setiap malamnya. فعرف أن هذه الرؤيا حق وأن هذا الشخص لم يكذب عليه. Dengan itu maka dia mengetahui, ketika ingat maka dia tahu bahwasanya mimpi orang tadi itu adalah benar dan ia tidak berbohong terhadap dirinya. لأنه ما عرف ما لم يعرف أن حميد الدين اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما حد يعرف إلا النبي والله فقط أن حميد الدين يصلي على النبي وتلك الليلة لم يصلي على النبي فإذا هذه الرؤيا حقيقية. Karena dia tahu, yang seorang pun tidak tahu bahwasanya dia itu berselawat kepada Nabi Muhammad kecuali Allah dan Nabi Muhammad. Dan tidak ada satupun yang tahu, karena itu dia tahu bahwasanya orang tersebut bercerita dengan cerita yang benar, tidak berbohong terhadapnya. فأخذ صرة من الدراهم ومن الدنانير الذهب وأعطاه صرة كاملة. Maka ketika ia tahu menyadari benar mimpinya, maka dia ambil sekeresek, ujar kita ya, sekantong dari uang yang berisi dari emas dan perak, uang dahulu, maka ia berikan kepada pemuda tadi. ثم أسأله مرة أخرى ماذا قال رسول الله. Kemudian Sultan Hamid bertanya kembali kepada anak muda tadi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? قال قل لحميدنا فقال وقف وأعطاه كيسا آخر. Maka beliau Rasulullah mengatakan, katakan kepada Hamidnya kami. Terkejut dia, diambil lagi sekantong uang, dikasih lagi. ثم قال له ماذا قال لك رسول الله؟ قال اذهب إلى حميدنا فأعطاه كيسا ثالثا. Kemudian kembali bertanya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Beliau mengatakan, pergilah engkau untuk menjumpai Hamidnya kami. Ketika itu yang ambil lagi uang sekantong, dikasihkan lagi anak tersebut. فكانت هذه الكلمة من رسول الله كلمة حميدنا أي هذا الحميد تبعنا. هذا فرح بهذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena Sultan tersebut merasa senang dengan kalimat yang diutarakan oleh Muhammad, katakan kepada Hamid kami. Arti Hamid ini seseorang yang mengikuti aku. Dengan kalimat tersebut ia senang sehingga ia melakukan dan memberikan uang kepada pemuda tersebut. فقال الباشا يا أخي ألم يكفيك هذا المال أن تقضي دينك؟ قال بلى يكفيني هذا الدين هذا الفلوس لتقضي ديني. Kemudian asisten tadi mengatakan, pemuda, bukankah cukup apa yang telah berikan Sultan kepada engkau untuk engkau melunasi hutangmu? Beliau mengatakan, iya cukup untuk melunasi hutangku. ثم خرج هذا فرحا
بتلك البشارة وتلك الحالة التي الفلوس الذي يقضي دينه بها. Kemudian ia keluar dan dalam keadaan gembira karena ia telah mendapatkan uang yang dengannya ia bisa melunasi segala hutangnya. ثم قال الباشا لحميد الدين يا سلطان يا سيدي كاد هذا الرجل أن يأخذ جميع ما عندك من المال. Maka asisten tadi penjaga tadi mengatakan, wahai sultan, wahai tuan kami, hampir-hampir laki tersebut mengambil semua uang yang kau miliki. قال والله يا باشا لو طلب مني جميع ما عندي من المال وجميع السلطنة لا أعطيته إياها مقابل هذا. Kemudian sultan mengatakan, wahai Basya, kalau seandainya pemuda tersebut minta semua hartaku dan bahkan minta kekuasaan yang kumiliki semua ini, pasti aku akan berikan kepadanya karena gembiraku terhadap apa yang telah diucapkan olehnya. هذا ليلة واحدة فقط غفلت عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه جاءت البشارة فأستغفر الله العظيم من ذلك. Beliau mengatakan, hanya satu malam aku lupa berselawat terhadap Nabi besar Muhammad, kemudian datang pemuda tadi mengingatkan aku, maka aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni segala kesalahanku. فهل رأيتم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهل رأيتم كيف الصلاة على النبي قدر عظمها عند الله سبحانه وتعالى؟ Maka kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana kadar kedudukan salawat terhadap Nabi besar Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. فهذه القصة ليست من الخيال تنسج وإنما هذه واقعية حصلت للسلطان عبد الحميد الثاني. Ini cerita bukan cerita namanya khayalan, cerita fiktif, tapi ini memang cerita yang betul yang terjadi di zaman Sultan Hamid yang kedua. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها عظيم جدا ما نستطيع أن نحصر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Salawat terhadap Nabi besar Muhammad keutamaannya sangat agung sekali sehingga kita tidak mampu untuk mengutarakan semua keutamaan bersalawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن أراد القرب من النبي فعليه الصلاة على النبي. Barang siapa di antara kita yang ingin mendekat kepada Nabi Muhammad, hendaklah ia memperbanyak salawat terhadap Nabi-Nya. ومن أراد أمور تتيسر فعليه الصلاة على النبي. Barang siapa yang semua urusannya, perkara yang dihadapinya dimudahkan oleh Allah jalannya, perbanyaklah salawat terhadap Nabi Muhammad. فمن أراد الغناء فعليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Barang siapa ingin menjadi seorang yang kaya, maka hendaklah ia memperbanyak salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن أراد أن قلبه يتطهر ولسانه يتطيب فعليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Siapa yang ingin hatinya dibersihkan, disucikan oleh Allah, lidahnya menjadi bersih dari kalimat yang kotor, hendaklah diperbanyak salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. كل الخير في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Segala kebaikan ada di dalam salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس صاحب مصر الذي أصله من ترين قال إن آخر الزمان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيخ من لا شيخ له. Berkata Habib Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus dari Mesir, beliau asalnya dari kota Tarim, dan seorang wali besar, ulama besar di sana. Sesungguhnya di akhir zaman ini, di akhir zaman nanti, paling besar, paling baik untuk seseorang mendekatkan diri kepada Nabi besar Muhammad atau seseorang yang ingin memiliki guru, hendaklah yang memperbanyak salawat terhadap Nabi besar Muhammad. فعلينا بالهمة المباركة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن نحن المحتاجون وليس النبي عليه الصلاة والسلام محتاج لصلاتنا. Maka hendaklah kita semangat untuk memperbanyak salawat terhadap Nabi besar Muhammad karena kita yang membutuhkannya, bukan Nabi besar Muhammad tidak membutuhkan salawat dari kita. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس محتاج لصلاتنا. لماذا؟ لأن الله ما زال صلى وما زال يصلي عليه مع الملائكة فما تكون صلاتنا نحن عند صلاة الحق سبحانه وتعالى. Maka Nabi besar Muhammad dia tidak membutuhkan salawat dari kita. Kenapa? Karena Allah telah bersalawat dari dulu sampai sekarang dan seterusnya dan para malaikat, sehingga Rasulullah SAW tidak membutuhkan salawat dari kita. Apa sih nilainya salawat kita dibandingkan nilai salawat yang diberikan oleh Allah terhadapnya? فإذا صلينا عليه فإنما الشرف لنا نحن أن نصلي ونذكر هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau kita bersalawat terhadap beliau, sesungguhnya kemuliaan itu, keutamaan itu bagi kita yang telah menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يسمعك من طيبة لما تصلي عليه. Nabi besar Muhammad akan mendengar pada saat beliau saat ini berada di Thaibah di Madinah, mendengar salawat kalian di tempat ini. فجميع الصلوات تصلهم من سائر العالم في أي لحظة في أي وقت.
Salawat yang dibaca oleh semua orang dimanapun ia berada akan di saat itu juga sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الآن كم واحد حاضر في المجلس هذا وفي المجلس ذاك وفي البلدة هذه وبلدة تلك يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، كل صلواتهم تصل على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عليه. Setiap kita yang duduk di tempat ini, di kota ini, negeri ini, di sana dan di sana, di majelis ini, di sana, setiap salawat yang dibaca terhadap Nabi Muhammad akan sampai kepada Nabi Muhammad dan disampaikan oleh malaikat salawat kita terhadap Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا الحقيقة التي لا يعرف محمد إلا رب محمد. Nabi Muhammad SAW secara hakikat tidak mengetahui betapa agungnya kecuali Tuhannya yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. وكان سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه كلما تجلى وكلما أراد أن يفهم ويعرف مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع ذلك، حتى مرة صاح وقال لا يعرف محمد إلا رب محمد. Sayyidina Bakar Siddiq ketika beliau berusaha untuk mengetahui kemuliaan keagungan Nabi besar Muhammad, maka sampai ke puncaknya beliau pernah teriak, ya Rabb, tidak ada seseorang, ya Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahui kedudukan Nabi besar Muhammad kecuali Tuhannya Nabi Muhammad. فلابد أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أحب من جميع الأشياء إلى قلوبنا. محبة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أنفسنا وأفضل من أزواجنا وأفضل من أمهاتنا صلى الله عليه وسلم. Maka kita harus selalu berusaha untuk menjadikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad lebih dari segalanya, lebih dari istri kita, lebih dari anak kita, lebih dari ibu bapak kita, lebih daripada semuanya sallallahu alaihi wasallam. Laqad kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Min anqadhakum minha an-nabi Muhammad SAW. Allah pernah mengatakan kalian itu sudah berada di jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah telah menyelamatkan kalian dari neraka. Siapa yang menyelamatkan kalian dari neraka? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam qala fihi al-haq subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. فالنبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة والنعمة المسداة لهذه الأمة. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada Nabi Muhammad dalam firman-Nya, tidak aku utus engkau kepada Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Maka Nabi Muhammad adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada kita dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ulurkan untuk kita. Nabi alaihi wasallam qala man ra'ani faqad ra'ani haqqan fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa melihatku dalam mimpi atau nyata, maka sungguh ia telah melihatku, sungguh syaitan tidak akan bisa menyerupaiku. فالأولياء والصلحاء كانوا يشتاقون لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حكى لي بعض الصالحين الشيخ حسن بن محمد بن عمر شداد بن عمر، هذا له مؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Semua para wali ulama mereka rindu, kangen untuk melihat berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Telah memberikan hikayat kepadaku seorang ulama namanya Hasan bin Muhammad bin Umar Shaddad. Beliau termasuk seseorang yang mengarang yang namanya kitab kecintaan terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Lahu kitab ismuhu Maghnatis al-Wusul ila Ru'yat ar-Rasul. Kitabnya namanya Maghnatis al-Wusul, magnet untuk sampai ke setiap orang untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ألف هذا الكتاب بسبب محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. Beliau karang karyanya ini karena sebab cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فكان كثير الرؤيا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau termasuk seseorang yang sering berjumpa atau melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا مرت عليه 3 ليالي ولم ير النبي يمرض وتجيه الحمى. Kalau dia 3 malam berturut-turut tidak melihat Nabi Muhammad, maka datang penyakit dan demam dannya. في مرة من المرات هذا الشخص بنفسه حكى لي وجها لوجه، التقيت معه في المدينة المنورة، قال احتجب عني النبي 3 أيام. Beliau pernah berkata kepadaku langsung, muka demi muka ketemu muka. Ujar kita ini 4 mata, Bang, ujar bahasa kita. 4 mata, dan beliau bercerita, aku pernah tidak mimpi kepada Nabi Muhammad SAW 3 malam berturut-turut. فقال بعد 3 أيام رأيته قال يا رسول الله لماذا احتجبت عني 3 أيام؟ قال لأنك كنت قد جبت التلفاز لأهلك وأنا ما أحب هذا التلفاز.
Beliau mengatakan setelah 3 malam beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad. Setelahnya beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menemuiku, menjumpaiku dalam mimpiku 3 hari berturut-turut ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya Hasan, ketahuilah bahwasanya engkau telah membelikan televisi untuk anak istrimu, aku tidak suka itu. معنى هذا أننا شيء نراه بسيط جدا وليس بشيء لكنه له معنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini adalah sesuatu yang kita tidak lihat, kita tidak anggap sama sekali, tapi itu merupakan sesuatu yang dianggap besar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على الأمة ويحب الأمة ويحب لهم الخير، ما يحب شيء يحجبهم عن هذا الخير. Nabi Muhammad beliau sangat berusaha keras untuk memberikan segala kebaikan buat kita sebagai umat, dan Rasulullah tidak ingin apapun yang menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. فليس المقصود ان الان انتم تذهبون البيوت وتكسرون التلفزيونات حقكم، لا، اقل شيء انكم ترون الاشياء التي هي ليس فيها شيء من المعاصي. Bukan tujuan saya nanti kalian pulang ke rumah dipecahkan TV-nya. Bukan, tapi maksud beliau katanya kalian harus berusaha untuk tidak melihat apapun tayangan yang berbau maksiat kepada Allah. وأيضا علينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan juga harus kita selalu berusaha untuk memperbanyak salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالفوائد من هذه المجالس ما هو نأخذ النصيحة في المجلس ثم نتركها في المجلس. Maksud dari majelis ini bukan kita mendengar nasihat di majelis, kita ketika bangun kita tinggalkan nasihat di majelis, bukan. ففوائد المجالس وفوائد دروس العلم إنما في هذه يحصل الإنسان النصيحة ويطبقها ولو شيئا قليلا فقليلا حتى يستقيم على هذا الطريق الحسن. Faedah yang harusnya kita dapatkan di majelis, di madrasah tempat kita belajar itu, ya kita harus berusaha untuk melaksanakannya, mengamalkannya sedikit demi sedikit. Jadi diamalkan sedikit demi sedikit sehingga kita bisa melakukan namanya yang lainnya. فلا نتخذ المجالس عبارة عن عادة، اليوم مجلس هناك، بكرة مجلس هناك، في يوم الأحد القادم مجلس هناك، وبعدين ما الخلاصة وما الحاصل من هذه المجالس. لعلنا أن نخرج بفوائد. كل يوم الإنسان إذا ذهب مجلس يجدد له نية صالحة، لا يتخذ المجالس عبارة عن عادة. Jangan sampai kita jadikan majelis ini hanya sekedar kebiasaan saja. Oh, malam ini di sini, malam depan di sana. Oh, nanti malam depan minggu di sini. Enggak. Jangan sampai kita jadikan majelis itu hanya sekedar kebiasaan, tapi kita harus berusaha untuk menjadikan majelis itu sarana bagi kita menambah ilmu sehingga kita bisa namanya berusaha untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari apa yang kita dapatkan dari majelis-majelis semua itu. Kalau raja'ta min kulli majlis bifaidah wahidah faqat wa tabbaqtaha lakafa. Kalau seandainya kalian datang ke majelis hanya dapat satu faedah, satu ilmu, kemudian kalian praktekkan, maka itu amatlah cukup kebaikannya bagi kalian. Kana yuhka qissa an واحد رجل شائب أعمى كان حريصا على حضور المجالس العلم. Dahulu ada cerita, ada seseorang tua yang matanya buta, dia sangat berusaha sekali untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. فكانت بنته تقوده إلى حضور المجالس. Maka ia jadikan anaknya, anak perempuannya selalu namanya menuntun beliau untuk hadir ke majelis. ففي يوم من الأيام وهو في أثناء الطريق أتاه البول ويريد أن يبول في الطريق، فقالت لبنته لحظة، يعني دقت الأرض لتكون الأرض رخوة لكي ما يأتيه الرشاش في ثوبه فينجسه، قالت بول الآن. Maka ketika suatu kali dia ingin di majelis, di tengah jalan dia merasa ingin berkamih, Pak. Maka ketika ia ingin berkamih, kata anaknya tadi, "Abah tunggu sebentar. Saya tumbuk-tumbuk dulu tanah ini agar tanah ini menjadi lembut sehingga tidak memercik namanya air kamih Abah tuh ke tubuh Abah." فقال أبوها جزاك الله خير، هذه فائدة، فعمل بهذه الفائدة، وبعدما انقضى حاجته قال يلا بنا نرجع للبيت. Maka setelah ia lakukan itu, maka Abah yang mengatakan, "Jazakillah, Allah balas dengan kebaikan wahai anakku." Setelah ia berkamih, maka ia mengatakan kepada anaknya, mari kita pulang wahai anakku. قالت يا أبي نحن نذهب إلى المجلس. قال يكفي، أنا اليوم أخذت الفائدة وهذه تكفيني الفائدة.
Maka Anda mengatakan, wahai Abah, kita ini mau ke majelis, belum sampai ke majelis. Abah yang mengatakan, enggak, aku setiap harinya hanya ingin mendapatkan satu faedah. Sekarang aku sudah dapatkan, maka ini faedah sudah cukup buat hari ini. Mari kita pulang. Pulang sudah cukup. Cukup lah ya. Yakfi. Yakfi. Ini bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya. Alhamdulillah. Yakfi hadal qadr, cukuplah insyaallah antum ambil faedah dari majlis ini ya. Dan bawa ke pada keluarga dan kasih faedah, insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah antum semua istiqamah di jalan yang baik. Amin. Saya minta maaf kalau saya lambat hadir di sini. Ada masyaallah orang tua sini, Habib Alwi Al-Aidarus. Maafkan habaib, maafkan hadir. Saya tadi capek sekali, tapi alhamdulillah sekarang masyaallah segar berkat hadir majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham ya? في صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتابها الحبيب محمد بن إبراهيم بن عيدروس ابن العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه في الوصية حقه والإجازة التي أجاز به أولاده وأحفاده ومريديه ومحبيه. هذه الصلاة قال باليوم عليكم يا أولادي حبيب محمد وعليكم يا أولادي إذا تعسرت لكم حاجة أن تأتوا بهذه الصيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأراضين عليه وأجري يا ربي لطفك الخفي في أمري 100 مرة لقضاء الحاجة. إذا هناك في حاجة وتعسرت حاجات sulit عليكم baca salat ini Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salat ahli samawat wal aradhina alaihi wa ajri ya rabbi lutfakal khafi fi amri 100 kali. Yang mengatakan saya akan berikan kalian ijazah tentang salawat terhadap Nabi Muhammad yang beliau dapatkan warisi dari kakeknya Habib Muhammad bin Ibrahim bin Idrus bin Abdurrahman Alamatud Dunia muridnya Abdullah Haddad. Ini beliau mengatakan, wahai anak-anakku, cucu-cucuku, wahai murid-muridku, para pecintaku, kalau kalian punya hajat sulit untuk mendapatkannya, diterimanya hajat tersebut, maka bacalah salawat ini 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salata ahli samawati wal aradina alaih wa ajri ya rabbi lutfikal khafifi amri. Ini salawat dibaca 100 kali setiap harinya dengan namanya, dengan niat Allah mudahkan untuk kita mendapatkan hajat. Apapun hajatnya dari hajat dunia akhirat. ناخذها بيقين كامل وبتعظيم لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita ambil ini hadiah. Katakan ambillah hadiah. Ambil hadiah kalian laksanakan ini, kami baca salawat ini dengan yakin yang sempurna, dengan yakin yang sempurna terutama terhadap Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.